tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va préparer ensemble une recette de crêpes très légère, simple et facile à réaliser, comme celle utilisée dans les crêperies. Et qu'on peut garnir comme on veut, sucré ou salé. السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. هذا النهار غادي نحضروا دي كريب كيجيو خفاف ولذاذ بطريقه سهله بحال ديال المطاعم. يمكن لكم تعمروهم باش ما بغيتو يا اما بشي حاجه مالحه اولا شي حاجه حلوه. Commençons de suite la préparation de la pâte à crêpes. Je ne vais pas utiliser de robot, comme ça tout le monde va en profiter. Je prends une casserole, je mets dedans 300 ml de lait et 30 g de beurre et je fais chauffer le tout sur un feu doux pendant 5 minutes pour faire fondre le beurre. ما غاديش نستعمل الطراب الكهربائي، غنستعمل غير الطراب اليدوي. غادي ناخذ كاسرول غادي ندير فيها 300 ملل ديال الحليب ونزيد عليها 30 غرام ديال الزبده وغادي نديرها 5 دقائق على النار باش تذوب لي الزبده. En attendant, je prends un saladier, je mets dedans 94 g de farine et 11 g de sucre vanillé. على ما تذوب لي الزبده غادي ناخذ ان سالاديي غادي ندير فيه 94 غرام ديال الطحين وغنزيد عليها 11 غرام ديال sucre vanille. J'ajoute une cuillère à soupe de sucre et une pincée de sel. غادي نزيد معلقه كبيره ديال السكر وقبيصه ديال الملحه. Je mélange le tout. كنخلطو كلشي بانفوي. Alors là, on vient verser le lait avec le beurre fondu, toujours en continuant de mélanger avec le fouet pour ne pas avoir des grumeaux. Alors هنايا غادي نجيبو الحليب والزبده اللي دابو لنا غادي نزيدوهم على الخليط ونبقاو كنخلطو باش ما يديرولناش كويرات. Après on ajoute 2 œufs séparément. غادي نزيدو 2 ديال البيضات كل وحده بوحدها. Et on continue à mélanger pendant 3 minutes. غنبقاو نخلطوا الخليط 3 ديال الدقائق تقريبا حتى ينسجم لينا الكل. Alors là voilà, notre pâte à crêpes est prête. Je la couvre avec du film alimentaire et je la laisse reposer entre 2 heures et 24 heures dans le réfrigérateur. La pâte à crêpes ديالنا ها هي وجدات. غادي نغطيها بالفيلم alimentaire ونخليها ترتاح ما بين ساعتين و 24 ساعه في الثلاجه. Pour la deuxième pâte, on fait la même chose. 300 ml de lait et 30 g de beurre. On les fait chauffer. غادي ندوزو لتحضير لاباط كريب الثانيه. غادي نحتاجو نفس المقادير 300 ملل ديال الحليب و 30 غرام ديال الزبده اللي غادي نسخنو فوق البوطه. Je prends cette fois-ci 80 g de farine. On ajoute 14 g de cacao. غادي ناخدو هاد المره 80 غرام ديال الطحين غادي نزيدو عليها 14 غرام ديال الكاكاو. On ajoute une cuillère à soupe de sucre et une pincée de sel. غادي نضيفو معلقه كبيره ديال السكر وقبيصه ديال الملحه وغادي نخلطو بان فوي. Alors on vient ici verser le mélange du lait et du beurre petit à petit pour ne pas avoir des grumeaux. هنا غادي ناخدو الحليب اللي ذوبنا مع الزبده وغادي نبقاو كنزيدو شويه بشويه باش ما يتكونوش لينا حبيبات. On mélange bien le tout jusque que la pâte à crêpes soit homogène. كنخلطو مزيان حتى كتولي عندنا pâte à crêpes متجانسه. Après on ajoute 2 œufs et on mélange le tout. غادي نزيدو 2 ديال البيضات ونخلطو جيدا.
Et voilà, notre pâte à crêpes est prête. Je la couvre avec du film alimentaire et je la mets dans le réfrigérateur entre 2 heures et 24 heures. صافي ها هي لا باط كريب ديالنا واجده. غادي نغطيوها بفيلم اليمونتير وندخلوها للثلاجه ما بين ساعتين و 24 ساعه. Alors là, après une nuit complète, je viens de faire sortir le saladier du réfrigérateur. Je mélange la pâte à crêpes 1 minute à peu près avec le fouet. Alors هنايا من بعد ليله كامله خرجت السالاديه ديالي غادي نبقى كنخلط دقيقه بالفouet. Voilà la consistance que vous devriez avoir. Il faut que ça soit vraiment liquide. C'est important d'avoir une pâte plutôt liquide qu'épaisse. Alors هانتوما كيما كتشوفوا الكثافه ديال لا بات كي كتجي خصها تجي شويه جاريه ما خصهاش تجي قاصحه. Alors pour la cuisson, je fais chauffer une poêle à crêpes ou une poêle toute simple. Ensuite, on met le feu moyen et on prend une louche pour verser le liquide et on le fait cuire. الطياب غادي ناخدو مقله ديال لي كريب اولا مقله عاديه كنخليوها تسخن وكناخدو مغرفه ديال لا باتا كريب وكنخليوها طيب فوق البوطه على حراره متوسطه. Quand ça commence à être sec, à se décoller des côtés, on la retourne sur l'autre face pour la faire cuire. Alors bien sûr, n'hésitez pas à faire des mouvements rotatifs pour que la crêpe soit cuite de tous les côtés. Et une fois que cette dernière est bien cuite, on va la mettre directement sur un torchon et en la couvrant avec un autre. Voilà, on va faire la même chose pour la deuxième pâte. On mélange pendant 1 minute. Après, on prend une louche et on la verse sur la poêle directement. فوالا نديرو نفس الحاجه بالنسبه لاباطا كريب الثانيه. غادي ناخدو مغرفه وغادي نخويوها في المقله. غادي نخليوها طيب على عافيه متوسطه حتى نشوفوا الجناب بداو تيتقلعوا. غادي نعرفوها طابت ونقلبوها على الجهه الاخرى باش تكمل الطياب. ويمكن لكم تبقاو كدوروها باش يجي طياب متساوي على جميع الجهات. Et voilà, je vais continuer la cuisson ainsi jusqu'à ce que je termine toute la quantité que j'ai. وصافي غادي نبقى تنكمل هكا الطياب حتى كنسالي لا باطا كريب اللي عندي. Et bien sûr, on n'est pas obligé d'utiliser une crêpière spéciale crêpe, on peut utiliser une poêle toute simple. Il faut juste que le feu soit ni trop fort ni trop faible. Et essayez d'avoir un feu plutôt moyen. بطبيعه الحال ماشي ضروري انكم تاخذوا مقله ديال لي كريب. تقدروا تاخذوا اي مقله غير ما تكونش كتلصق والعافيه تكون متوسطه، يعني ما هياش عاليه وما هياش قليله كاع، تكون موين. Alors avec cette quantité, j'en ai obtenu 40 crêpes. Vraiment, c'est des crêpes très très légères qu'on peut garnir comme on veut, en sucré ou salé. Vous pouvez aussi les garder au frigo pendant 1 mois au maximum. هاد القدر اللي درت عطاني 40 كريب. هاد لي كريب كيجيو خفافين وزوينين بزاف، يمكن لكم تعمروهم مالحين اولا حلوين، ويمكن لكم ديروهم في الكونجيلاتور وتجبدوهم فوقاش ما بغيتو. كتقدروا تخليهم حتى لشهر.
Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des pouces bleus et de vous abonner. Et on se dit à très bientôt pour des nouvelles recettes.